Bénéfice si boyon si gbe kana chena le me ton les dandan me ko do to do me gbodo ye igbo gbe ni be yi oh oko su zangbe vendredi ajimo gbe so mlege sin azan fotonukun owe gogbe ho dijawe male yo ye go maton go me vedo ya ye maton sande go wa mi senu mi segbe mi senu mi segbe oh, dijalawe male. Oh, mon aidé ton lait. Quel autant. Na sene millénaire. Mi se nous, mi se bé. Débordement du fleuve Mono. Le casse-tête a tiémé environ. Et que doit y avoir béni baissé. Dijalawe mama te libre. De monton do ekbea. Eloni an kaka do etomemo. Unwado di dodomudo. Ozome di edonebe. We monumo zome gadone bero le di dedea. Ozo oto. Mitonge madonu da. Do. Atieme. Bodo. Yimoni nile dile go sande goa. Ekbeto. Moni odo village lomele big pakpata. Au 45e du village. Bien pakpatani doit sime. Bon, ye le jetobi sime nou. Ayan, atie me zingala me dedeo. Bodo yimoni la dile borea. Ye mano tome sane goa. Ozome on le do tome. Esine big pakpatani biyo yeme. Ege yo maten libri yankaka do tome. Uwado di dodo mundo. Ega ini jane madogbe. Ozome na bedo ye bang do donea. Yega yo zomele, on rentrée scolaire, hypothétique dans la région. Rentrée scolaire, hypothétique dans la région. Et voyando, le gouvernement n'a visiblement pas encore le gris-gris de la gestion durable du phénomène. Nous moniquons bame, abusoni wasio, et check pa ma bodo. O bode de mona wole, o mi gason, o nuni gbesi wa eji, ati emelele no to amele, borole do to ame gija, egleton le bietole, o zomele no to ame, vilanabele o zomedo, o vilanabele o zomedo, o vilanabele, o zomedo, nu moni do si me boy na bi ina no to ame, o do wa zone ya. E ma yimba ati eme kele amo, e ya gboyi de pepe yimoni o se potole bio. Ekpe so avami tolo so ozomi ole do sime do egban mi mama wa ni so uture ozomi ole gbedo sime naga fini gbedo ba ido ege yo matin libri an to me e an de takuto na gbangban do mo ni ya uto do re amole kolepo mi ton o mi le ni dodo do mo na ganji e lo choge ni mo gwa fe do ya monukunu jame pondo mo do na sui do quotidien e an kaka do to me do mi ya o mono camero tete près de 70,000 personnes affectées par le débordement de Montolo de Wa et d'un beto, c'est 70,000 néons. Ye ben son tolome, amo goyewe geji, yimo jan ele lona le doyon, et yakon yimo elele, en tout cas zolo, et bedo nou ba, sende mo jedo, o jidrawe ma le volemo, le meilleur neya, et l'autre yan kaka de tome, ou yan de takutran dans mon dogoni bel, et manya jama wa eji monter de l'eau du fleuve Mono, plus de 70,000 personnes délogées, ye de silome, un goyewe geji wedo eni anoye we, e indo tolo waya jane madeo, un yeni wa goya, o khoye to le mesen de mo jedo, en bonne du femme, e genyo ye dona gbajame, en maloni do gikponda muda, onu janwa, e gbado jijo dandan, titengbe, e ibnu karo jijo, boy maro takunde tone wa madona giamo, amonukunu jame gikponda muda, oto gbame walona jodo, conseil électoral sian gbasa de deo, o talon, e oze, yon sile podo, e telo me bang gbidi, ama gikponda muda temerero tataye andaya, wegen yon sile po, e talon zedeme, la nation, de moto do ekbeo, e loni akaka de tome yambio nation bile to e de donatonje, na
formation bénétro tome jagbion un ya memoni bay nouveau membre la DDO yelena magbe un yena magbe yena prêter serment do azan gagbe de moni waze un mercredi prochain et yela do serment na prêter gandi sende mojedo la nation motondo egbe et dans mon information ne bon yedona nana olukaloku amole kule komito milani toro domona na gbolo jane e fo gbede mo de se domona die mo talon conseil électoral talon homme une femme les nouveaux membres prêtent serment mercredi et de yedona gba jamene amaloni to kikondom do information le ye gbedo tinti dans sende mo jedo benevie information kado tinti ba ye madone wa amadona giamo monukunu jamais kondom do le potentiel et l'oni en kaka onumonika et degbozo atolesi akpawe gbangba undamudo yeni yawu do done ndedo zosi wa zeji agi kondamudo au grade douane tolekpo et lo edo o gamesi honto gboji gbangba o je na di bra wuli emeni gbedo gameji do gender blanchiment de capitaux 2 milliards 2 milliards en date egino numo ezedo nane eyinda mudo de mo akan olosi yaki pondo mudo o grade moni baye degbozon atotelepo elo na di blawa ya gapame o edo wan wedi eji ede yiro do wabo edekle do lioro jiele gaji emelo tin koja le potentiel o e ma yiro doye wa lo information kane baye do nane blanchiment de capitaux 2 milliards d'ad un haut gradé de la douane au porte de la prison yedo na gbajamene amaloni do gikpondamra onu januan egbedo jijo dandan ememoga ego zero tebo ela oro gapa metonde inebeyi oh agikpondamra infirmier Justin Anani e igbodo esi igbodo de wan yedo elete to je ndagbogare monukunu jame kpondamra oh vaccination moni ba COVID-19 no o kaneto yelebe gajin ba idamra ba trafic kanegeton do o doto awosu to moni ba zogbo to meroku to nto eyile donu ni gbete gbangban gbigbidi wegen wolo jego le potentiel ni wala eyin de yin kotono do ganji undamudo infirmier Justin Anani eyigbodo esigbo yele ye cholo eji gaga amo imo polo yede memoni ikane vaccination trafic egele ba ma dozo seji wale wa o ye jego menai ye do edin gbangban gbigbidi yimo je na mo ele jane ma de olona jego jane ambande du femme egina na gbelo jane e fo gbede mode le potentiel de do ngana e die mo trafic de canne de vaccination anti-covid au centre de santé de Zogba Cotonou l'infirmier Justin Anani et son épouse mise au arrêt où la police retrouve des bénéficiaires de faux carnets de vaccination et donna badjame amaloni do kikondamda onu janwa e gbedo jijo dandan enye kado jijo ye madone wa amadona giamo bénéfié naga gamba ido banu ko yani do tinia le meilleur adam de l'Assemblée nationale et diena yani gaji deuxième session extraordinaire l'éton demoni ba 2021 et do jina ile do gbe gaji bo yena kenu pado au projet tito moni ba budget 2022 yena kenu pade go gaji naga ido na ba igoya wole mu dana sana ile ya e de jenu pa kedo wogenu amonu kuru jame ki pondo mu do demenu lepo kan le konu ko we yele ni do présent nano à l'ouverture en bande du femme et le meilleur montant de egbe et en kaka de tome au deuxième session extraordinaire de 2021 de l'Assemblée nationale 62 députés présents à l'ouverture le projet de budget 2022 du Parlement en examen ce jour et de la badjamene ou 62 députés et l'onido onye ganji wegenu egbe yenan kenu pa do budget 2022 tongo onye doni de Louis Vlavonu do ganji do loni bayi o dame election gangbang bigbidire le meilleur d'homme de droit de tagoudra amole pole bomi tomilani toro domona ganji sende mo jero enye kado jijo yemado di donewa amadona giamo monukunu jame kikondamdo
université à Gomete la vie ton dehors à Giponda muda d'agbo eloni huwona ye moni bayi merci nous promettons do poyaga ala on compte mi tole ye mayi kankan di sande goa on ye concours de tim bayi kamesto e yenya de mo gagnant ma u gbaje to etota gradi jina gbangban ye mele ganaya le matin mo to do egbe e yan do to me e do eleonor yaidi e lo de me arifari bako e lo de me le adi liamindi e lo de me o amunu jame pondo muda mele fole ye le tin ganji gode me gbangban gbigbi di sande mo jedo ba lo matin mo to do egbe e yan kaka do to me unya de takuto na ganji bayro na timene benevie alona mo kunu jame pondo muda na ga kana bayido gouvernance do bene to lo me de amaki pondo muda yeze ememoni bayito vito simoni do fie yo ale ye de le sensi hansen mo jedo wogen wo yo amoro muda ma ugbache talo edo jesio to mai na ganji na dotie moni bayi socio gele amoto vito simoni do fie yo le de on ye le do didi na mure ni yawu on do yawu do kle oyi moni bayi lo le na mi eji sende mo jedo na mi le ni do aje agbado yi yo yo de mo yeze na mi le onu ku eton dali oji nu ku eton dali oji town e de grado ye moni bayi gale ye do na yawu do ko go ganji do jangbeje gangbe e kin yo ye do na gba jame na mi amole polepo mi to o mi le ni doro do mo na ganji sende mo jedo benefie ayami to do na janji ganji liberation info mo to do egbe e wa damu do olukaloku victor vinole amo mi trawula un gipo damu do ozome e do na bedo tenigbe de moni wa zelo me de ma ozome nu to le adawa ni yawu do ko nu to gbangban gbigbi di sende mo jedo année scolaire 2022 les activités pédagogiques redémarrent lundi on sous la libération de moton do egbe e ye do ganji do amoyeni do gbajemene amaloni do gipondo mudo onu jonu egbe do jijo dandan sende mo jedo benefie o de monado lolege e maye de kikwa doro na kwamo amonukunu jame pondo mudo o de pele podere bo elo ekaya bo e igbodo emele fole ye go akaya do imo ye le ganji sen mo jedo wegen wo elogado yoruton ambane di famba célibataire le pore ungara do apeto gbangban e ndo mundo tetegbe célibataire elo no kon copine ton no wa ganji sen de mo jedo e no ta u fe radio to amo radio ye na kana ganji bo amo emede ni gbara aseso e ndo mundo célibataire akon copine wa na do ta radio ton do acheno vena emede money da peton ai e wa je trege célibataire di akla onyonu ton copine ton le fowai unga nakana radio to hu fe ton na gatene mo jedo ko me gle da gba mi ton money o moyo ton unda peton ai e yan gaga kontolo ko e yan sote kontolo je gbiun unda ko de ni ya tegbe lo musique jamile tan tegbe lo musique jamile tan am bet madani wage yeri an sote kontolo le benevie e de garando to lole e te kani veni de me e do so na se jare ma do lo simaga onye ya no moni do jijo la ne un mako gbele poran e mani ne wa le foni gbana do jijo mi ni do ami po ndamundo lo yan misa unpe eye weno amisa efo maka fabrelo doigbe martin ajimo kude nupo toji niyan etani gbenami ko jijalawe male ko mo ede ton le Cléonton ne mi sene mi se nu mi se gbe